그제 그 해바디 니부기 그 초차글이 쓰더웨 마베떼고 서서 트리몽음에 지디 로고세기도 가베뉴파 테디 소자할라리 게 테스디비엔 쓰세웨 디부 해고메 부부거저 디소자부거다고노 이부 기즈노 테페게레 보보디 해고 그제 로디스디 인더셜리 모바다소 시리 이부 해고부 기테기노 해고 기프르게제디 keperoga zemu ke shono hego kapes susele tio nonun zari besidi hele tomegori tsudi hego butie buti hano bodi nipu ke zedi ro shola le ke hego bazno no hego kitegi no zo shiri nja pusle ke vino poti hobi hego kzalam pe ziwe tiari nipu nja pusdo di nipu ranzag do di Meseuno prograno peleke spete nipu no jabie utsuje shiro gitte no nipu njapu hakoren do di do zse ke bapete go bu ranlemo kapesuben tsdi nipu vorgo do tikono nipu njapu sgzkono unyeda ka mo ke pelle be utsasje yego chai go tetseno ge go tetseno tache go tetseno badazo shiri nipu no pette no bazo gz no hego ze bazo gz nipu hego busu merdi hego kapes suben tsdje anipu hego geseke ngutsile mozo sheri nipu hego hodzunwe hego mepuri hego rabibada mokaz hego soseri ledin teziewe semono temeke seke ngule mozori nipu no hego zebazo mu no potipete no hego mepubu kaz zebazo kaz hego cross bazo kaz hego hakarila getezibin tsewe anipu tedori tetseke trigetsno give tetseno no japusmo Sugar Papa, take a boot at Janguliji. Sidiego Boo, Nipu, no Hecola, but take a vipo bego to last little Bula Vordi, Gazidi, brought this in Japusamo, surely gave me no potiris visage. Te Pegarepo Vordi, te make a tronipu, get secondary fatigue, measures of Mokishi, Nipu, no Sokosari, Puhisaje. Homeo Bauzu no get taken no, get second as the uses a man, Nipu, no Jabis a Coritza Saje. Anipu zero, oh, make it a sibu, Kituno Vodi, Tenushozme, Nipu, no Soconori to Pelusage. Tiato Chakati gets no, Ume Seuno, Zigadio, Uchame Zigadio, there is a Papazismo, can Nibe Susaje, Nipu. Anipu, you got Terry, get his zibin to sell it. Make a trouble, Nipu, Tepiago Donori, Kongoli, Zanusser, Hogabago in Pezimu. Nipu, Lavorga, Tigonori, Hegopet, Tegobu, Sir Hodin, Japusa Volicatola, Mbujabi Hegopet, Tegoritz, Saje, Tetseco Tetseno to Zosheri, Nipu, Mepuburi, Vortrava Bada Hitje, get taken no Nipu, Vortrava Badamona, Visa Rogaba, said in Tezimu, Nokasar Hobi. City in Japusa, Ubausan no Keo Moses on your Megizo Sherry, Kepetuno Bole Mozori, Ukeo Moses on your Megiri in Japusa Selegivi, Nipu no Kakobi City, Hecopet, Decoritz Sache, Te Nipun, the City Kazasakoto, Porike Crickets and the Nun Japusa Sakotio Pet, Deco Trosamu, Karen the Pet, Deco Boot, a Jango Preglius JD, Mahakopet, this age is Christa Hecocalagalizano, Poki Chasawe. Amen. The
Terenu, Terhu, Kabe, Uga Penufutsia, Surachido, Patikivi Honu, Abu, Katodia Probesedi, Uko, Gazala Likivi, Puti Haumukilila, Uka Penuferi Pejemu, Program Committee, Gray Pejawe, Achido Probe, Ugo, Gazalik and Nose, Tasolinian go Kirio, Bengu, Kusoku, Kirekinenu, Mefeta Taketo, Putsagi Chayo, Tarhoke Sedie Telago. Jeri ye kezeko ye nebu nye donu ye tomeko mu nipu kiza nye mhobadi nye ta hitar hoya keja rulenu chaya uko mhathola ketri mu uko le peja philije siro nyeko honye ho ze kezevi balye siro ye ketchego Yenya kobu mejetuo moketako tarhoshenu mu melu kishoko che ketefushenu mu mezye tu ketako chuhishenu siro miepetegi nyenu chalenu nyetarhoshiya miepobu ri ketrimye bugi kejo keche jada vahiji Sikecho Mona Nico Honehogi, Mu Miepetegi, Hakevi Chado, Hosi Zolici, Nieni Se Dule Chapete, Waihe, Mahake Hupuri, Ukepenyofa Tezole, Trista Jisula, Nebu, Sikeche, Ukepenyofa Medota Jela, Rofo, Biemhe Waihe, Seje Diego, Rezeta here. Jerry Maki Hupuri, Nye Manuele Maki Hupuri, Rie Manuele, Sidi Maki View, Tezet Zazole, Keshwashko, Terhelici, Nune Kashaya Keja, Ukepenyofa, Bu Neko Chekemesa, Mpuiwale, Sidi Mirofa, Nekehiro, Mu, Nemo, Butru. Tragedy u nipu jisu trista kevom he nye jotale kelho cheliji nye kiya kezau se detozo mu potu so che shizodo ye chego yela cha baliji keme sako keme boya kezau se u sieze zrie ko pete kelushiji Anikobu, Lesha How Prepare, Uofugo, Mu, Cheze Zriego, Bete, Geshanudi, Nipu Zase, Nikoki, Bubish Jeho, Nipu Jisu Trista, Nu Gemeju, Bu Neko Zebaliji, Siavicato, O Kepenufadi. Krista upete hakile uzanu kenise nye ukepenyeferu shokeba pete kelushiyawe ketoleshe perkesho medzidi ziedo ukeze Thessalonia ko kiriu pengu kirikinu kirtata hakinu keze ke hulata horkeshe diego chaye hauben medini pudie ke pulido ugo pesage va tsakedzim hoza Thessalonia ko kiriu leshe hau background group me hoperilido maketsu ko kirtengeno Paul missionary revekinyo tsese Thessalonica technu ke vodzengulea Paul mu po sieziko Sila Timothy mu Luke ugo Greek mel hukeba Thessalonica nu voketsungule Philippi techu ze mildo krewo kebat Thessalonica the Thessaloniki isia techu hau Macedonia ki techu meye mukeja thopo ketsupuya Macedonia me rana ke kram he techa hauri timye nichri uteshbe nanna ke krinushlia ke ja nanna ke kratsubaya si Thessalonica techunu traditional Greek cults Greek me nanna philosophic traditions hasile pekosea ke ja jogo mystery religion sikemo nanna the cult of the Roman emperor worship ke diu rushoketsa nanna A sanctuary of Egyptian gods. Egypt mir rogola rashoba tsakeba mujudami ke kra riba isidi ngule. Sesye tets nu common sekets nanabo.
medzi ke baboliro Thessaloniako terho ke khotho rosho ke tsa Gabiris isiketse rosho baya ke tsngule Haidi Thessalonica Techunu nan haike badonu Christa sileda zuri Tiedzanan seke vo tejo gropo sidi ke ridinu Tuba ke tsngule syncretism Puti haike batiunu Paul mu poke zego Ugo Christa ke peleze se Techunu vor Mutemiego harana ke shenu humie dilike vilile humie liemna humie ugo petchipe nu to us here Haiketsa situation nu Thessalonica ke hu sedelie ke hu ke petsa ke perheze ke se deri ke hu tametile ke tsa pusha Thessalonica ke hu sedelie Thessalonia le shikeru perke vonu we mhapole bamor shoketsa poze ke hu hamez sedi share ke za ke pelemie kramodi ke hu ke ba siro ugo te krikinye nu die dokirabi dilege vise ugo patha ke za mu ke petsa ze ke se ke ba haiti ke tsati nu polwele shtubie ke hu ke medza hau tsa ke ba mule te ze ke simi pu ke tsa le sh hau ke tole se ke sa nu le sh ke re tobo ke tsa puya Thessalonia le sh hau nu polwe ke hu hau krie ngu pu ni ke ba thashya tenu ke ma ke ni pastor mi po ke hu la pu nu ke ba siro Christa mi chike tsa kim hidil hu shmor shoshi ke tsa Jesu Christa la vor ke to siro Christa ginus ke tago pola ke vornhe hodze hrishe ke to hau hasedi ke pu ke tsngule mu ke hu hau nu phake kra u ke bu ke bala polwe hako penmedi thu ke tsngule we Thessalonica ko ke pelenu medze temie kramo nana ke kri totsu ke patiunu polish tu ko tsaketsa hau uko background nu lebalidi uko ke zepestation nu kerdo tu tepengu nu ker ke tsiki Christa lavor ke tse ker gumiepo vor ke tsem hezodo ke tse pusha muslan nu ke fupu bori chor havdinu Christa vor ke tse febale nu ke tsngule sidi kere kuso ker ke nyenu kero we uko ta ho ke she ge thelago pu ke bangule kuso ker ke nyenu perker ke siki deri he ke zego isikeshe ke zego isikeshe ke huko peteri ke grupo ke ta nu tasha ke babusha muk kuso hauliro ke hukinum hachia ke jagola pu ke bangule how perke shiki pole ke hunu problem ba ke ta lana nu tu ke susu pumamo deri New Testament scholars grow how perke tsunu pu ke tsa Pole kuso ker kinye muker se tukeshe ke hunu homie ukratamie le thomie hushimo ke bala thusinhe edi puya mikro wa pula ke tsa ke hunu le thomie kro we ule thozap fdinu mi peseba ke tsla thusinhe iketsri pulaya mikro wa pula ke tsa progo mo pastoral service ba ke tsigo donu problem kro bo ha ke v ke tsa kro par ke tsla thunhe edi puya Deri John Stott puketsa Polwem hacha hagola tushmo ketsa pusha. Deri we tuke shihawe. Liot homiebu hato chipetsa. Mu uke kose hapeteke kaketa omona. Ki hupete uzevila hatshiketola. Sura ministry tsuke meyale ketola no pwe how tushiketsa ngulewe. Kusokere se no prekero hacha sengulea. Kiri liro le tomie mori pastor mie. Urhiet shidi hatshiketsa how ngulie. Pastors work hard iketsa. Kepenyefe ke hum meho ketsa rumo ketsa. Caring for the church of God is a demanding task iketsungule. Pole Greek mediono kopiao hause ketsa cha mu potae udzim hatho urhet chidi hatseketsa puba. How pocha vatsala ke shiki ke mejiri hatseketsa urhet sidi ke humeza baketsa puba. Sla John Flavel Pupuketsa, Kihokinu pastor mim hatoe, Lichili Richidi Hatsia Gezakom he, Mori, Tsapahimi po, Vodi ter Hanu, ter Hertzekebam he gets a Pumhatori Rese gets a pusha. Kinyoliro, Litomie, Pastor Goet, the program Hobaya gets a mulie. The pastor is above the congregation. Muhawe Kezekesho, Pesieseketola, Pumamo. Greek Medianuliro, Proista Minos, Iketsa, Puhao Pochai, care. Above Kinuri,
the pastor is to take care of the congregation gets a care meza gets a hopuma mudi how price tamenos how lavorinu Timothy ko kerio se pengunungulie hanu mi punye poki krumeza menole ya moro poki kidi uke penyo fuki hu meza le vida ici gets ngule meza gets a care dio puba le thomie mori pastor mi poki hum hobadi porque o mezaba que tse que cruno que crupo po que crum hobadi que crumeza que bao zedi que mezba que cosedi o joshorino que crume ho que tse mori o conyo go me ho que tse po mo teri que cosedi no o que cru o conyo go meza que bao po ba seo le thomie pastors mie que hu admonish sia que za po cha warn papo ze que se que mo hoze mi bu menyo le mo sho que tse sedi puya que za admonish que tse Greek no mehoshiro warn against bad behavior ketsa mi popo joreli po tumo ba keta onu pobu ke kra saketa saketa onu po ki pushdi po krohishia ke za ha pu ba Thessalonica ke hunu ke pelenu medz ke ba ze ukola ke lu joreli ke kari ke sage bala nu uko joreli kroborodi ke to lanu pastor mi ko u admonish more gets a u warn to more gets a mu hawe preaching mu teaching nu tse ka za hangulewe mu siro pastor mi pom hathoe pur he chidim hatse gets ke hu meza ke ba ke ko sedinu ke hu me ho ke ba ke hu admonish ba liro tse permiko bu kim hi more shoga tse progoi pastor hu mu ko pie ke khotho thanu khashele nu bu ke she ugongulale kuso kir dinu kir ketsino kuso hanu pol dewe kose mu ke hupete ubu chunu ketsingule kuso kir dinu pressure ke hubu meje tu mo ke ta ko ta harshunu ketsa ke kradino me holasro to admonish the idlers ha ko me hosoliro ha poritia ke mo ke jago ha pete nuri mi kremer fdi subaya kaza mu hawori ke pele kronu pupe koba ke pele kronu Kepele nuvora zo shiri undum ketsa mi me hozodi u kepele lari mi kremere di huwa kaza muslanu no ki hubu themi hakim hezko idlers ko admonish nu u ko tahrosh nu ketsa puba hanu mi puwe ki humie meri ke banu punun mozodi mi me hozo mi kremere tu yazoro ki humie go bu ko creation puba Siro lakirdi umeluke shogo chekete fushinu getse encourage the faint-hearted. Ukikrunu ke meji getse zeke sewari baketse migo getse ke nunu livi getse ketsof nu livi geske getse hai getse zeke sewari umelu tacheke ba me chekete fushinu pole ki humie ko kipusha lakirdi mezie to ketago creationu getse ngulale pole haupu kesha Ketsu ke nunu meje ke togo, upye mesi ke to hago, la ki humi ko bu uko krohishinu pusha. Sekiro kanunu ke krohi ke tsuri livi, vodi umere ke sinuri livi, ula cha ke sinuri livi, vodi ulieto uchato chaletsi ke sinuri livi, muki humi bu haidi ukrohishinu ke tsepowe tusha. Kusokir pengu hao mehoshiro, Mi puburi ke jo ketsla jadave hinu pusha ugo vori mati pengu sertata hidia kinyegi tejake fogo zengulia perkeshunu tejake hakoe mike megi ke jo vapie ketsginu rubi tejake hakoe megi ke jo ketsla jadave amo mo ketsngule siketsu mona ke jo vapie ketsginu rubi tejaflia ketsngulalie Sla polpu ketsa hunyu hogi siro mi petegi hakivitsu keto hozalenu we tarhosha mi puo ogi putuge mo chowa ketsunu zori we unni mo mori temi sugi ukepu keto feba zoro ushur holari vimo siro rofake holari vimo ketsungule deri ke jo vasha ke waginuwe utu olari mu ke jo ketsimilari cha ke vipo krashe wadaya ke tsungulewe kusakere surunu mefakinie ki mehosuro ke hu roshom hato talasha ke hu miebu unisi dule nuketsa chapete wa hinuketsa mum hake hu boneri uke penyeve tezie bazole nu pusha ke reu ke hu bu unisi dule nuketsa uko Thessalonica
ke hu rokala ke she uko ke hu mie che ke tse me tse pibalo unan ke ja ke krodonu sir ke jila ke pet ke tsitiri ze ke se ke basilie se ke tsitiu nu powe uko bu uko nisi bale nu pusha mo hao pocha no zodim hakere ze ke senu ke tsu po mamo deri Jesu Christa ginu u ke pele lanu uni unumba siro ke zevor ke hu ke tsunu po tsesi bale nu ke tsu uko ta rosha kenyo chapet tezole ke tsu hao ha ke chatsu ke tsunu kawa modi ke chatsu bale su ha pubamo deri vor ke hu ke ngu ke tsikiri bi ke chatsu ke tsu pubamo deri kiti ki nu voda so shiri chaba zole nu ke tsu honyo hala chaba le nu ke tsu le thomela nu chaba le nu ke tsu po su nu pusha seo ke hubu poti petenu u ke penyu fet hezie ba zole nu pusha ke di pola ha ke hubu nuri u ke penyu fet hezie ba zodega ke krila mona suwe u ke penyu fe medo ke tsla because it is the will of God to give thanks in all circumstances. It gets pukeba mulie. Get hezie kashelemo sasi poliro ke pelenu bake mola ke hezie kasheliamo. Ke penyefu hezie ketse ukelhu ukikru numa pette viti bake tala rebimo. Morite visher ho ke bala mani ke ba hai ketsi rebi potezi ketsu pubamo. Geri ketsi kenna tikiri Zatofa ke tsunuri, ke sie ke tsunuri, tenu ke mejie ke le tikonuri, ou ke penye fe tezie si ba ke tsu pubawe. Uko tie Thessalonia ko tiunu tu bazumo, nan ke kra ke badonuri bazumo, uko tetsunu Christa ke pele tuo kroba. Siro ke pele nuri medz bazumo de. Deri utuam hanle mu rokrala ke shiki, po difference pa sezumo ke tza. Tie nan ke kri vor uko technu tsuba molevi deri we ke penyu fikiri pa ke kripo city ke penyu fem hiri su rusho ba ke tsabade homie japu ke tsimie me hotel rodi ke penyu fikiri temie sako pelle kori sako rusho ke bam hebade homie uke tsike kripo tu ke mo tsdi sako la lepe kori sako rusho ke ba tsabade homie ujorli Potuke mo pe kredi dodzdi sur shoke tsibaya. Tie technology la uni torzo deri tie sokoro shoke bati nulubade. Kepelenu mimie ke z me hoshuro numbers no pressure tiche ke krake pele mitsevore. Deri ke hunu me hoshuro tiri ke pelenu ke medzimie chibazo. Musu kimhiri sidaga. Kepele chasit tumudi ke hulia ke chatsleya Bible prayer isizori nanna ke krimeri sukotlezia mome siketsu mona nanna ke krimie ko uko kiri petsukori sukotsbaya tie weke peleno mimie jembe shiketsa utu uketso pressure morasho umi popo uketso pressure uko voketa dobado kono rofum hatogo rofusigo renvolie muwe sikilie rofuwe unubade muwe rofubu uzim hachiyaro Uginu rofasigo vashaya ketsimule. Musu ze wetie ke pelenu mimi ke je, we uginu ke dipo vashaya shi ketsa su shilivi. Polilesha hao ke hu ke medzi, siro ke pelenu medzi ke ba, siro nana ke krikri totu ke ba techo la tusha. Deri tie lesha hao uko lari tusha ketsa lesha ke. Po ke hu hao la tu ke shipete, uko lari tie relevance se bazo ketsa. Pol ke pum he uko uki hunu terhuse pastor mi gotsdi uko bu ho diri uki hu hao meza menyo shimorosho. Poti petele toche ke bawam hatogola uko hushile. Urhechiri ke hu hao fepetaba ke jago dickens ko krotoke krikri seba ke jago hatogola uni mu uko tarho bazo leke. Siro lito se upele ke shi hao se ke kroa modi ki hupete udzevila siro ke penyove ministry chuke meya pale ke tola u ke lebu meya shele doke keze ke hupo cheke tsuno temye ke leke meddo se form hachada modi ke penyofum hasibu u krohishidi u ke hupete udzevila hachishi doke siro pol diu pemedi idlers ki humie chibari tenuke medu modi
mi creamer ke to ko chathamu ugo kruhishido ke unu ta cheke ba mi go cheke te fusha zero mezie ke to go va pi ula chamu ukruhishizo do ke ugo ki hu mi go ukil hunu ukikrunu ha uki nize ke sike ba ki rubi ke penyo fu rokradi pothezi ke zu rubi mona situation ke hu bo ki piri ni pu la unni mu pothezi ba zu ke ke krula mona po we pu ke tsa how ha ke penyo fu medozo ke tsa pusha give thanks in all circumstances because this is the will of God isidi pusha miegi uke puda modi ke jova pie honyo ho tsri honyo ho ze vilam ha chishido ke tepe te sati haun nuri ke moti nuri ke humiego bu chishe ke z tsunu ugo tie do ke ze pol tupie Thessalonia ko ke hu ke tsahau ugo lari tu ke ba leshdi chovor ke le gola ke penyu fat hezishile chile mo to ke tsugola tiewe urhe chisasdi chishido ke Sidi ke ze ke hupo chidi ke pelenu tichi perketsu mona ukil hununu ke pelenu mimi ke zumye tse prekele tsile doke ke penyu fe peje